U ljudskoj prirodi je da se boji od nepoznatog, da teško prihvata sve što je novo, da sumnja, da ima neke predrasude. I to se i pokazuje i u ovom našem svetu sa ovim traktorima. Danas na testu imamo jedan verovatno manje poznat kod nas traktor Zoomlion RS1304 Pro i sad ću da vam te predrasude malo poremetim. Idemo da vidimo šta je ovo. It's going down like a rodeo. It's going down like I told you so. It's going down like a rodeo. It's going down like I told you so. I hope you're all here for the ride. Come inside cause it's going down tonight. Only here for one night, no lies. Come and saddle up a ride. Need a yeehaw, you know how ye. Here for one night and we just wanna party. In a fast car, a Ferrari. It's a push start, I don't need a car key. Slide on Broadway, and it's gnarly. On a late night, but I'm not tardy. Right on time for the parties and Barbies. Strolling with a chunk of green like a golf swing. Hey, 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 hey. Bottles on ice, mess around these skates. Hey, hey, hey. If I gotta say it twice, then I got nothing to say. It's going down like a rodeo. It's going down like I told you so. It's going down like a rodeo. It's going down like I told you so. I hope you're all here for the ride. Come inside cause it's going down tonight. Only here for one night, no lies. Come and saddle up a ride. Come and kiss me up, it's going down like a train with no brakes, I'm not slowing down. See us showing up, we're showing out. Better pack it in till they kick us out. I'm no nailing them, I'm a lunatic. It's no telling them when I get loose. Ajmo neke opšte karakteristike za ovaj traktor. Krenuo bi s tim da... Aj malo predstavljanja ove marke. Zoomlion, kao što sam rekao, malo je poznat ili možda nije poznat mnogim ovdje kod nas. To je kineski proizvođač koji je pre svega tamo u Kini poznat po građevinskim mašinama. I od skora je počeo da proizvodi i poljoprivredne mašine i traktore, tako da što se tiče građevinskih mašina tamo kako sam vidio ozbiljno se, znači ima tu kako se zove i kranova, buldožera, bagera, ima tu svega i baš ozbiljnih mašina, tako da ne sumnjam da ako su preneli to sve znanje, predznanje pri proizvodnji ovih traktora da je tu nešto možda zafali što se tiče kvaliteta. A kad kažem kvaliteta, pre svega mislim na pouzdanost pri nekim većim opterećenjima, znači neku snagu, sirovu snagu, tako da ovaj traktor sigurno to ima i tu ćemo odmah krenuti, vidjet ćete odmah tu pri prvim podacima, o nekim osnovnim karakteristikama, ono što sam rekao da vam razvijem neke predrasude. I onda ajmo dimenzije, dužina ovog traktora je 5200 mm, širina je 2435 mm, visina je 3250 mm, clearance ili rastojanje od tla, najniža tačka je 450 mm, a težina je, evo kao što vidite, 5810 kg. I onda ajmo da vidimo taj kvalitet. Prva stavka što se tiče kvaliteta, znači 5810, koliko sam rekao? Da, 5810 kg, to je neka minimalna težina. Ja mislim da sa tegovima ukupno imaju preko 6 tona. Ja čisto da uporedimo sa nekim traktorima koji su iz ove kategorije, znači 130 konja, a nama su više poznati. Evo samo da napomenem MTZ Belarus 1221.3, znači taj od 136 konja. Znači za 6 konja možda ne možda, nego za 6 konja jači od ovog traktora, je lakši za 250 kg. Znači taj ima 240, taj ima 5570 kg. Ili ajde ako hoćete John Deere 6130. Znači taj John Deere je isto od 130 konja ko ovaj
taj John Deere je 2225 kg, znači skoro za 600 kg je lakši od ovog traktora, tako da tu može da se vidi da li su Kinezi štedili ili nisu štedili, kakve materijale su koristili. I čim ima težinu traktor, čim ima masu i to veće od ovih poznatih traktora, znači ne može da se kaže da je nešto ušteđeno, da je nešto su na kvalitetu zakinuli da bude jeftinije. Nema reći ovdje o tome, apsolutno nema reći. E sad onda ćete reći, pa nije, ne može, mislim, nema šanse, moraju Kinezi negdje da uštede ovo ono. Pa evo, uštedili su na radnoj snazi, jeftinija je radna snaga kod njih i jeftiniji su materijali. Znači nije sve jedno ovdje kad neke veće firme prave neke traktore ili bilo šta, dok oni nabave sve materijale, metali i sve što im treba iz Kine, dok to stigne, to već cenu nagura. Oni imaju sve tamo, što bi rekli, na tacni, tako da tu štede Kinezi. Ali ok, ajde idemo par detalja s ovog traktora da vidimo, ajde su neke po meni manje bitne stvari probali da uštede i time da budu konkurentni što se tiče same cene. Pa ja bih rekao da su štedili, kažem, u tome što je sve što je na njemu, sve su radili u svojoj režiji, znači gume su kineske, motor je kineski, znači svi delovi, znači filter, sve što vidim kinesko, ništa nije ono da su nešto nabavljali iz inostranstva. Ok, možda tu sad nema kontrole za spoljnu hidrauliku, možda nema, šta ja znam, možda ta završna obrada, ali nije ko na ovim najskupljim traktorima, ali sve imate, sve što treba. Ok, ja i kažem, nema hidraulični topling i to, ali kažem, da bi bili konkurentniji sa cenom, da mogu da ponude jeftiniju cenu nego ostali, tu su gledali su one manje bitne stvari da tu nešto štede, ali kažem, sve je tu možda, kažem, sve je tu na mjestu i kažem, nemam neke precizne podatke što se tiče samih karakteristika, ono tipa motor, tačne neke podatke o motoru i o hidraulici i sve to, tako da tu ne mogu nešto puno da vam kažem, ali ovako kažem, na prvi pogled samo na nekim sitnicama primećujem da su probali da uštede, ali na onim krucijalnim stvarima tu nema, gledajte, to je sve masivno, znači nema tu ništa što bi moglo da bude sumnjivo. Inače, ovaj traktor je ok, nov je 2022, ali nešto je korišten, znači isproban je definitivno u radu i kažem, ali ne vidim da tu ima nekih stvari što bi po meni bili problem nakon ne znam koliko korištenja. Što se tiče motora, rekao sam već da je kineski motor, evo tu vam je i oznaka, ne vjerujem da ćete nešto puno pročitati od toga, ali definitivno, znači svi delovi su kineski, svugdje su kineski natpisi, čak na kaišima, evo ga Bosch natpis, evo ga i tamo, znači ima Bosch delova, ali tu piše Made in China, tako da u svojoj režiji su ovo Kinezi iz firme Zoomlion odradili, sve je komplet kineski motor, 600 cilindraž od 130 konja sa turbinom. Solidno je to urađeno, evo što se tiče i hladnjaka, klima, motor, hladnjak, ulje, hladnjak, sve je tu, evo filteri za ulje, vidite ogromni filteri za ulje i gledajte filter za vazduh, tu su se izdali. Mislim, tu se vidi da je firma prvenstveno pravi građevinske mašine, pošto ovaj filter me podsjeća na to. Ali ok, s obzirom izgledam baš treba puno vazduha u ovom motoru. Ali ono što je prednost ovakvog filtera da se tu lako menja, znači tu se otvori
izvadi se, istresa se i vrati se nazad na između 50 i 200 sati treba čistiti. Pa 50 bi ja pre rekao, ne 200. Tako da to je otprilike nažalost sve što imam podatke o motoru. Tako da, ali kažem, ovdje isto bitno taj vizualni utisak što se tiče samog motora i u redu je to, u redu je. Ipak su, ok, uradili su to u svojoj režiji, ali kopirali su zapadne traktore. Tako da, to je to. Evo, vidjeli ste kako sam ušao u kabinu, ogromna vrata, znači mogu dvojica jednom da uđu, tako da ogromna vrata i što se mene tiče pohvala za to. Inače, ajde odmah da krenem, evo svi ste vjerovatno, kako se zove, zainteresovani za kvalitet, kako se zove, ok, ovo ima dodatno ugrađenu navigaciju, a nebitno. Ajde, vidimo neki opšti kvalitet. Plastika, solidna. Ok, kažem opet, nemojte ga upoređivati sa John Deerom i Fentom i ne znam ja s kojim traktorima, ne pričamo o tim novcima, definitivno. Ali ono zašto je koga cilja ovaj traktor, za to je sigurno odgovarajuće. Međutim, ono što mi prvo upada u oči, to je jednostavno, znači isto koliko neki traktora uđete i nema tu sad razmišljanja šta je, ko je šta. Evo, ajmo redom, znači ručice za hidrauliku. Onda ručice za hidraulične poluge, za dizanje i spuštanje tereta, ovo za prikolice, za te stvari. Evo vam tu je ručna kočnica, menjač, ok, isto, kažem, kineska, sve su, kažem, to u svojoj režu radili, znači brzina ima 16 napred i 8 nazad, to kombinujete s pomoći ove dve ručke. Dole imate, znači, zec kornjača, uključivanje i isključivanje blokade i uključivanje i isključivanje kardanskog vratila od dve brzine. Evo kontrolna tabla. Imate evo i display, sad to ne vidimo kako je ugašen traktor, ali evo jednostavno i kako se zove, efikasno, što bi rekli. Evo, tu sam papučice, to je nešto mi se zalepilo za noge, papir. Gore su vam komande za radna svetla, žmigavac, rotaciju, radio, klimatizacija. Imate zvučnike, imate osvetljenje u kabini, imate šiber. I to je to, nema tu šta dalje, sve vam jednostavno, zadnje staklo vam se otvara. Ovo vam je samo za slučaj nužde izlazak, znači nema tu stepenica, ima samo tu. Tako da i gotovo, nema dalje. Nema dalje sad neko filozofiranje, učenje, prostudiranje, kako šta. Evo, ručice isto za žmigavac, za brisače. Tako da, evo, sve sam vam objasnio u roku od 2 minuta. Sve jednostavno, a što se tiče ovako kvalitete, kažem, ok, traktor je relativno, mislim, 2022. godište, ali što se tiče kvaliteta materijala, čisto da vam kažem, osjeća se taj miris novog, isto kad sam seo u ovaj štajer, znači, to materijali, ok, kažem, nemojte ga upoređivati sa što se tiče završne obrade i svega toga, što se tiče sa najskupljim traktorima, a kažem, definitivno su odradili ono što je potrebno. S obzirom da je ovo traktor od 130 konja,
Znači jednostavno je što se tiče komandi, jednostavno su ko na malim traktorima, znači nema, pa ima komande ko mali traktor, znači jednostavno, skroz jednostavno za upotrebu. Eksploatacija. Što se tiče eksploatacije, evo da krenemo sa rezervoarom, moja omiljena tema. Nažalost, tačan podatak nisam mogao da nađem u katalogu, ali rezervoar je odrađen, nema AdBlue i te stvari, jer rezervoar je odrađen onako ko na zapadnim traktorima, znači ide rezervoar ispod kabine pa tamo iza točka, tako da minimum 250 litara je rezervoar, to jest rezervoar je sigurno zadovoljavajući što se tiče da ne morate da razmišljate ako napunite do vrha koliko ćete moći odjednom da radite, tako da tih problema nema. Nego što se tiče eksploatacije, ajmo tu na ovaj zadnji deo. Već sam par stvari spomenuo što se tiče ovog zadnjeg dela, ali ajde idemo kačenje, kategorija 3, znači vi imate ovo, kažem, ovo olakšano kačenje, topling, ručni je topling, nije hidraulični, tako da eventualno ajde tu, možda na novim modelima će to staviti. Gornja poteznica i donja poteznica, sad, tu ima manje opcija za pomeranje, visinsko pomeranje gornje poteznice, ali šta ja znam, pa mislim dovoljno za prikolicu ovo, eventualno, pa ne može da se dole pomer, udarit će u donju poteznicu, tako da, evo, donja i gornja poteznica. Jedino što, kako se zove, ako vučete prikolicu sa stajnjakom, gdje vam treba i kardan i da se vuče prikolica, onda to može na donju poteznicu, gornju morate da skinete, pošto evo, kardansko vratilo je tamo iza negde, znači za upotrebu kardana mora da se skine gornja poteznica. Inače, evo kažem, Kinezi, štede Kinezi, šta kažete? Štede, ovo možda digne koliko hoćete, ali inače kapacitet je oko 5 tona. 5 tona da može da digne, ali nećete 5 tona dizati. Šta smo rekli? Da se vratimo na onu standardnu temu. 130 konja, koliko je to oranje, 130 cm zahvat, znači četvorobrazdi plug, obrtač, bez problema zakačite, dižete i idete s ovim. Sa četvorobrazdi možete dubinu 25-6 do 30 cm sigurno dubinu. Tako da to je neki kapacitet, ali inače može da povuče, što se tiče prikolica 130 konja, ova težina, znači može da povuče sigurno makaki bez problema, 2 desetotonke možda i više, u stvari sigurno više može. A evo tu su i izvodi za hidrauliku, 3 para, sasvim dovoljno, i tu je ovaj priključak za osvjetljenje. Tako da, kažem, i ovdje su išli na jednostavnost, ali masivnost ne izostaje. Gledajte, hidraulični cilindri kakvi su to, gledajte ovo za zatezanje hidrauličnih poluga. Znači stvarno je masivan traktor, stvarno je masivan. Pa šta bi onda bio neki generalni zaključak kad pričam u ovom kineskom traktoru? Pa ja bi taj zaključak tako nekako probao da opišem i da kažem da koju u automobilskoj industriji, znači to što je nekad bilo da imate klasu premium klasa, srednja klasa, niža klasa, to se već sve izjednačilo automobil. Nije sad više BMW i Mercedes da može pola miliona više da pređe od Škode, ne može, isto može malte ne, znači jako su se približili, jako je mala razlika u kvalitetu, a i što se tiče, ajde da kažem, cena u automobilskoj industriji, to još uvijek ima razlike kad bolje pogledate, ali što se tiče kvaliteta to se približilo. Tako i u poljoprivredi, znači sa traktorima.
Znači Kinezi, pazite, Kinezi su već ajde opet da uporedim sa automobilskom industrijom, među 12-13 top proizvođača električnih automobila 10 su Kinezi. Valjda samo Tesla je tu između i ne znam još ko tu još iz Njemačke, možda Volkswagen, ne znam ko je još tu među prvi 10, ovo ostalo sve Kinezi. Tako da osvajaju tržište, ovdje još opet bi napomenuo onu stvar da ova firma nije nova, ova firma ima ozbiljno iskustvo u građevinskoj industriji, to neko iskustvo su preneli evo i na poljoprivredu. Ovo je neka početna serija, tu su sad još na početku, ali to će sigurno se zaletati, tako da definitivno treba obratiti pažnju. Ja ću sigurno obratiti na pažnju kako se ovaj traktor, kako prolazi vreme, kako se ponaša u eksploataciji, tako da verovatno ćemo se negdje u budućnosti vratiti na ovaj video. Nadam se da ću praviti video o samom radu ovog traktora, tako da definitivno ćemo ga još vidjeti, mislim vidjet ćete ga na mom kanalu sigurno, a inače verovatno ćete ga vidjeti uskoro i negdje uživo u radu, tako da to bi ja to napomenuo što se tiče kao neki generalni zaključak. Možda malo više da se približe ovako izgledom i nekom završnoj obradi ovom našem tržištu, znači evropskom tržištu, jel ovdje su istančani ukusi, jel tako, ali moraju da krenu sa nekim prihvatljivim cenama, s nekim nižim cenama, s nekim konkurentnim cenama i onda će to dalje sve ići svojim tokom, tako da ništa, nadam se da vam je bilo zanimljivo, da ste nešto novo vidjeli, da ste neke stvari saznali, tako da nastavit ćemo sa ovakvim videima definitivno, vidimo se uskoro, pozdrav!